Nathan! Nathan! These are gifts to Nathan. Papatag ko rin, ba isihan naman. Yeah. O Nathan, this my birthday gift kami sa'yo! Patay mo na yan! Kahit Marco, yan, post mo lang. I-post mo lang pala. Post mo lang! Dali, putan, may laban. Pwede mo i-post yan, di ba? May post yun eh. Ayan o. O yan, o yan o. Post mo. Post mo. Post. Yan. Yan. Yun ang may sound. Bakit? Ano ba yan? Surprise kami! Ano yan? Yay! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Wait lang. Papatag ko na yung bite siya, kaya bigas. Kanin. So, blow the candle! Blow the candle! Gago. Yak! Yay! Rock and roll, basta What can you say? Thank you. Tara, kain na tayo. Kain na tayo. Kain na. Ipapakita yung cake mo. Sila mo. Yung handang pork chop, handang embutido. Ako! Tsaka handang Pag-oong. mag-oong. Yay! Pare. Tsako. Ano nang gagawin dito? Tanggalin mo, gago. Ganto, no? May kandila. Hindi ko kumain nun. Gago. Oh, message. Padala natin sa nanay mo, message. Thank you. Thank you sa bigas, sabi mo. Thank you sa bigas.